Ang ngalan ko, si Ninita. Ako po, si Sheila May Yanong. Ako si Christine Ariola. Ako, Hedelia Rael Singkoy. Sang pagyulanda, Amon balay na lusdak. Karapalid man ka. ang mga dingding niya nagkaraguba man. Hindi na gyud siya maistaran, hindi na gyud lang masudlan. Plastar na to na, ang iba nagkaagnod. Katuwag ako. Wala ko na uukyan. We bring the kingdom come. With every act of love, Jesus help us carry you. Alive in us, your light shines through. With every act of love, we bring the kingdom come. Nalipay kagid lang eh. Amo na gani nga magpasalamat kami iya sa Adra. There's silence at the table. Nang Yolanda, ang pambot ko nasira. Di wala na ko pangitanan. Mabudlay ang amon mga buhi. Kay wala kami sa sakyan palawod, pag-eskwela. Kakalipay kami kay intagaan kami sa pambot nga makabalik luwat sa pagpangisda. Heaven touches earth. We bring the kingdom come. With every act of love, Jesus help us carry you. Alive in us, your light shines through. With every act of love, we bring the kingdom come. God put a million doors in the world for his love to walk through. One of those doors is you. I said God put a million doors in the world for his love to walk through. One of those doors is you. We bring the kingdom come. With every act of love, Jesus help us carry you. Alive in us, your light shines through. With every act of love, we bring the kingdom. Ang madamo nga salamat sa nag-founder sang Adra. Lipay kagid lang hayti, iway ka na natuluan. Wala ka na naaambihan ka ulan. Di ko na waray hira. Waray ako yun. Malaking pasasalamat ko sa taga-Adra. Tagaan niya ko pambot. Ngayon, marunong na ako maghalo ng mga compost, saka yung paglagay ng mga organic, saka yung pag-spray. Sa Adra lang namin yung natutunan. Maraming salamat po talaga. Biyaya po kayo ng Panginoon sa amin. Thank you po.